today? I hope all of you are in good condition, right? Okay, let me introduce myself first. My name is Melanie Triwijayanti, and you can call me Miss Melanie. I am from Saint Michael Indramayu. Jadi, perkenalkan Miss Melanie, Miss dari SMP Santo Michael Indramayu, and today I will give you presentation about descriptive text. Jadi hari ini Miss akan mempresentasikan tentang descriptive text. Ini pelajaran untuk kelas 7 in the 7th grade, in the second semester ya. Baiklah. So, prepare your book, prepare your pencil, and then don't forget to take a prayer first ya. Jangan lupa untuk berdoa agar semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Next. What is descriptive text? Kita mulai dengan pengertian itu terlebih dahulu. Descriptive text is a kind of text that describes some things or person in particular. Jadi in bahasa, we can say that descriptive text itu adalah salah satu jenis teks yang mendeskripsikan seseorang ataupun sesuatu secara detail gitu ya. And then the purpose. The purpose of descriptive text is to describe someone or something, especially to the readers, in particular or details. Jadi tentu saja tujuannya itu untuk mendeskripsikan seseorang ataupun sesuatu kepada pembaca ya, khususnya kepada pembaca secara detail, secara terperinci seperti itu ya. Jadi tujuannya tentu saja untuk mendeskripsikan gitu ya. Dan generic structure from descriptive text itu hanya ada dua. Yang pertama identification, and then the second is description. Kalau di identification, of course, itu biasanya introduce or identifies the character, memperkenalkan atau mengidentifikasikan karakter apa yang akan diceritakan, apa yang akan dideskripsikan dalam teks tersebut. Itu biasanya ada di awal paragraf atau awal kalimat. Itulah yang disebut dengan identifikasi. Kemudian yang kedua ada description. Kalau description describes the character, mendeskripsikan karakter ya ada di description. Itu biasanya sentence after identification of course is description gitu ya. And then for language features ada 4 language features. Yang pertama specific participant, and then yang kedua simple present tense, menggunakan simple present tense, dan yang ketiga using adjective, menggunakan adjective, dan yang terakhir ada action verb ya. Specific participant itu maksudnya orang atau karakter yang diceritakan itu spesifik gitu, bukan secara umum tapi secara khusus gitu ya. Kemudian ada simple present tense, and then ada adjective. Adjective itu kata sifat seperti big, beautiful, thick, thin gitu ya. Itu masuknya kan kata sifat gitu. Kemudian ada action verb atau kata kerja aktif. I will read example ya. Bisa akan bacakan contohnya di sini. Mary is as beautiful as a Hollywood star. Her thick, wavy, long black hair gracefully falls down to her shoulders and encircle her diamond-shaped face. A golden satin usually brings out her smooth, clear complexion and high cheekbones. Her slightly arched chestnut brown eyebrows highlight her emotions by moving up and down as she reacts to her world around her. Her large deep blue eyes remind me of a lake on a stormy day. Her cute nose gives her a little girl look that makes me want to smile when she talks. And her mouth is a small mouth outlined by puppy lips that she often accentuates with glossy pink lipstick.
When she smiles, which is seven, her well-formed and even white teeth brighten up her whole face. Jadi di sini teksnya itu berbicara tentang siapa? Ya, tentang Mary ya. Mary itu digambarkan bagaikan seseorang yang sangat cantik seperti artis Hollywood gitu ya. Dengan ciri-cirinya banyak tadi. Ada apa aja? Ya, long black hair gitu ya. Apalagi clear complexion and high cheekbones gitu ya. Ada lagi kayak chestnut brown eyebrows, ada lagi small mouth gitu ya. Itu semua adalah salah satu kata adjektif atau kata sifat gitu ya. Next. Nah, mari kita analisis sedikit saja dari teks yang tadi ya. Generic structure on descriptive text about person. Jadi tadi identifikasi. Siapa sih yang lagi diomongin tuh di teks yang tadi? Ya, Mary. Kenapa diomongin? Karena Mary is beautiful gitu ya. Nah, di kalimat selanjutnya itu ada description. What make the participant is different from other. Kita bisa berbicara mengenai kualitasnya, fungsinya, kegunaannya, atau ciri-ciri body appearance kayak tadi ya. Jadi kan tadi katanya Mary is beautiful, maka penjelasannya tentang Mary. Kenapa sih dia dibilang cantik tuh? Pertama dari rambutnya panjang dan juga hitam, kemudian dari bagian-bagian tubuhnya seperti tadi ada bentuk wajahnya dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan descriptive text gitu ya anak-anak ya. So, do you understand my explanation today? Can you catch it? Yeah, I hope that you can catch my explanation ya. And then any question? Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung ya melalui akun-akun yang lainnya. Oke. Mari kita buat kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Pertama, descriptive text is apa sih? Descriptive text is a kind of text that describes something or someone in particular ya. Kemudian yang kedua ada the purpose of descriptive text. Tujuannya untuk apa? Of course, to describe something or someone in particular or details ya. Kemudian yang ketiga, the generic structures of descriptive text are, ada apa aja tadi? Yang pertama ada identification, and then yang kedua ada description, jangan lupa ya. And then the last, the language features of descriptive text are the first, specific participant, and then simple present tense, and then adjective, and then action verb ya. Oke, itu saja yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan hari ini. So, that's all the material for today. Itulah yang dapat disampaikan pada hari ini. And I'm so sorry for all my mistake. Miss ucapkan permohonan maaf jika tadi banyak-banyak salah dalam pengucapan maupun penjelasan. Kemudian mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan lain ya, pada kesempatan lain. Baiklah, see you for the next time and bye. Thank you so much.